जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। देखो देखो आमर कार्तिक मास शेष हो आउ मार्गशीर मास आरंभ हो। मार्गशीर मास मेन पर्व हूँ महालक्ष्मी प्रिय मास। आउ मार्गशीर मास सबू महिला मानक अपेक्षा रही है कारण महालक्ष्मी प्रिय मास जेहेतु समस्ते पूजा करते माँ को से माणबसा गुरुवार मार्गशीर मासर गुरुवारटी अति प्रिय होता है समस्तଙ୍କର। तो ए वर्ष जो माणबसा बा मार्गशीर मास आसबे आपण माने केबे ठारू आरंभ हब केबे शेष हब मार्गशीर मास ता सहित केते पाली गुरुवार रही केउ पाली आपण माण बसैबे ताहा मध्य मु आपनको ए वीडियो रे कहबी। देखंतु माण केबे कोन तिथि तो मु आपनको कहि देबी किंतु माण बसैबार जो पद्धति बा माण बसा जाए तो सब स्थान रे भिन्न भिन्न रही था कारण मु बहुत आड़े देखिलिनी सबु स्थान रे भिन्न भिन्न रही था एमती कि देखंतु किछिटा स्थान रही थाए से माने चारि पाली गुरुवार पड़ू कि पांच पाली जेते पाली गुरुवार पड़ू से माने केतेटा स्थान रे रही थाए गोटे पाली माने सबु पाली माँ को पूजा कले मध्य गोटे पाले से माने कोन करतांती माण बसी थाए आ सेही पाले सबु भोगराग दिया जाई थाए आ तापरे माँ को उद्यापन करा जाई थाए। ठीक अच्छे आउ किछिटा स्थान रे अछि प्रत्येक पाले माँ को ता भितरे गोटे पाले माण बसिबो किंतु सबु पाले भोग माने कौन कहले माने प्रथम पाले गोटे भोग द्वितीय पाले आ गोटे भोग माने भिन्न भिन्न प्रकार भोग करी शेष पाली रे सबु भोग होइथाए। आउ किछिटा स्थान रे कोन हेइथाए माण सर्वदा शेष पाले माने माँ को सबु पाले पूजा करा जाइथाए किंतु शेष पाले माँकर माण बसी थाए। आउ किछिटा स्थान रे माने से माने कोन करता मासक भितरे गोटे दिन माने गोटे गुरुवार जो गुरुवार बहुत भल पड़ी थाए से गुरुवार को सेमाने ग्रहण करि थांती आउ माण बसई थांती सेटा कृष्ण पक्षरे पड़ी थाउ कि शुक्ल पक्षरे पड़ी थाउ सेटा तांको माने न थाए जो गुरुवारटी भल पड़ी थाए तो से गुरुवार रे सेमाने बसई थांती माण। आउ किछिटा स्थान रे रही थाए जे माने अमावास्या परे माने शुक्ल पक्ष तिथि रे जहाँ भी जति दुईटी पड़ू कि गोटे पड़ू से गुरुवार रे आपण माने जो गुरुवारटी अतिरिक्त भल थिबो से गुरुवार रे से माने माण बसई थांती। आउ किछि जण कोन करथांती मार्गशीर मासरे माने माण बसई थांती ताकू माने प्रति गुरुवार माण बसांती माण उठांती पुणी उद्यापना करती पुणी नेक्स्ट पाले माण बसांती माण उद्यापना करती। आउ किछि जण कोन करती मार्गशीर मासरे माण बसई थांती माघ मासरे माण उद्यापना करथांती एमिति सब रहिछि। तो देखंतु सब स्थान रे किछि ना किछि तार नियम रहिछि आपणक आडे जो नियम रहिछि आपण सेही अनुसार माण बसैबे किंतु मु आपन कहि दउछि देखंतु आपनकर 5 नवेम्बर बुधवार दिन कार्तिक पूर्णिमा रहउछि तो एठी आपनकर कार्तिक मास शेष हेगला 5 नवेम्बर दिन बुधवार दिन। गुरुवार दिन माने 6 नवेम्बर गुरुवार रु आपनकर मार्गशीर मास आरंभ होछि शेष हब 4 डिसेम्बर रे आपनकर मार्गशीर मास शेष हब। तो 6 नवेम्बर गुरुवार आपनकर मार्गशीर मासर देखंतु जेहेतु बुधवार अछि नेक्स्ट गुरुवार तो मार्गशीर मास आरंभ हब प्रथम गुरुवार रे देखले तो एमती देखिले माने 6 नवेम्बर रु 4 डिसेम्बर भितरे आपण 5 पाली गुरुवार पाइबे गोटे 6 नवेम्बर पाइबे गोटे 13 नवेम्बर 20 नवेम्बर 27 नवेम्बर 4 डिसेम्बर एहीपरि भाबरे माने मार्गशीर मास आरंभ हब गुरुवार रे आउ मार्गशीर मास शेष हब ही आपनकर गुरुवार रे माने माने 4 डिसेम्बर आपनकर भी रोचे मार्गशीर पूर्णिमा। देखंतु तो 6 डिसेम्बर कथा मु प्रथमे आलोचना करछि देखंतु 6 डिसेम्बर रे आपनको 5 रु ही शूट करी देखौछि 6 नवेम्बर गुरुवार दिन छाड़ खाई सहित आपनकर मार्गशीर र प्रथम गुरुवार पड़छि। देखंतु केतेक स्थान रे तो यही गुरुवार को करिवे नाही कारण जेहेतु प्रथमाष्टमी जाई नथिबो देखंतु आपनको देखौछि द्वितीय गुरुवार आपनकर 13 नवेम्बर गुरुवार रोचे से दिन कांजीअणा ओषा ता सहित माणबसा गुरुवार। देखंतु आपनकर 12 नवेम्बर बुधवार दिन प्रथमाष्टमी रहउछि तो 12 नवेम्बर बुधवार दिन जेहेतु प्रथमाष्टमी रहउछि ता
ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନବମୀ ତିଥିରେ ହିଁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ରହୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅଦ୍ୟ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମାଣବସା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଦ୍ୟ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଅଦ୍ୟ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ମାଣବସା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ହିଁ ମାଣବସା ମା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ମାନେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରୁଛନ୍ତି ବା ମାଣ ବସଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମା ସେ ପୂଜାଟି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଓଷା କରିବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ, ଯଥା ଅଷ୍ଟମୀ ନହୁଣୁ ଯେବେ ଗୁରୁବାର ହୋଇ ପୂଜିଲେ ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନ ଘେନଇ। ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିପାରିବେ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଆପଣ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଦିନ ସେମିତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରଟି ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ 13 ନଭେମ୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଯେମିତି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେମିତି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗଲା 13 ନଭେମ୍ବର କଥା। ତାପରେ ହେଉଛି 20 ନଭେମ୍ବର। 20 ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ଗୁରୁବାର। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ରହୁଛି। ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କେତେଜଣ ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ମାନେ ମାଣ ବସାଯାଏ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ବି କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହିଁ ମାଣ ବସାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ମାଙ୍କୁ, ଆପଣ ସେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଝୋଟି ପକେଇବି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ରାଗ ଦେବା କଥା, ପୂଜା କରିବା କଥା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମାଣ ବସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା 20 ପରେ ଆପଣଙ୍କର 27 ନଭେମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, 27 ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, 4th ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କ 27 ନଭେମ୍ବର ଗୁରୁବାର। ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିବାହ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟି, ଶୁଭ ଦିନଟି, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ଗୃହ ଆରମ୍ଭ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳାଶୟ, କୂପ, ମାନେ ସବୁ କିଛି, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ନାମକରଣ, ସବୁ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 27 ନଭେମ୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 24 ତାରିଖ ଦିନ, 24 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ମାନେ ଶ୍ରବଣା, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଶ୍ରବଣା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବା ଶରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିଥି ଅନୁସାରେ ବା ଦେଖିବେ ଯଦି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଛି, ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଭଲ ଦିନଟି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଜିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଇ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 27 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେ ଶରଣରେ କ'ଣ ମାଣ ବସାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରଣଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକାଚାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକାଚାରର ମାନେ ନିୟମ। ସେଦିନ ଶରଣରେ କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବେ, ଶରଣରେ କେବଳ ଗଛ ଉପାଡ଼ିବା, ଗଛକୁ ମାନେ କାଟିବା, ମାନେ ଗଛକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆପଣ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେଇ ନିୟମଟା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଟିବା କି ଓପାଡ଼ିବା କି ରାମ୍ପିବା କି ଥାଡ଼ିବା, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସହିତ ତାର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଦିନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ଡିସେମ୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯେଉଁଟା ଶେଷ ମାନେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଆଉ ତା ସହିତ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଅଛି, ସେଦିନ ପଣ୍ଡୁଅଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ କିଛିଟା ଆଡ଼େ ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ପୌଷ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ପୌଷ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ସେଦିନ ବସାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 13 ନଭେମ୍ବରକୁ ବାଛିପାରିବେ। କାରଣ 13 ନଭେମ୍ବରରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର ହେଲେ ବି ଅଷ୍ଟମୀ
ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ଅଷ୍ଟମୀ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ହେଲେ ବି ସେଦିନ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 27 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନାହିଁ ମୋତେ ଶରଣ ପଶିଯାଉଛି, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କି 4 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୌଷ ମାସ ପଶି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ 13 ତାରିଖ ଆଉ 27 ତାରିଖ ଏଇ 2ଟି ତିଥିରେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।